श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशं दशकम् अमृतमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्या कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमाचिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण धाम्ना हे देवातिथिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वं सन्दानं कृतवति दानवैः सुरौगे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयप्पयोधौ आधाय द्रुतमतवासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथम् उन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अविवृदस्तान् उद्धामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयप्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौगे भुजगमुखाल्निलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन् अमरगणान् न दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। अत श्रीमन्नारायणीये सप्तविंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।